नमस्कार जय जगन्नाथ समस्ते भल थे सुस्थ थे मु जहाँ सहित मिसेबी ताको आपण मैंने बहुत भल पाइबा देले गोटे कुनी मौसी टे आपन देखिले बहुत खुशी हे से मौसी को आज मौसी को नहीं आसली मौसी तुम ना कौन ये देवी मौसी आमर समस्त कौन जानती देवी ना कौन हाँ एवं निज नाटा कह सोनारिका शुभ्रांशी जेना देखो इतने लंबा ना आउतरा आउतरा सोनारिका शुभ्रांशी जेना हाँ ता अर्थटा तो अर्थटा कही दो ना मुझे भावी सोनारिका शुभ्रा हाँ कहल कहल मीनिंगटा कौन मीनिंग जाननी निकनेम रा मीनिंग जानची अच्छा निकनेमटा कौन ईशा ईशा हो आप मैंने ईशारे मन रखिदेवे एत लंबा मुझे तो मन रखिपारे नाटा किए देते लंबा नाटा मामा ना बाबा माँ जानती मु कहि परिनी ताल मामा को ना मु फर्स्ट टाइम सुन मामा को केतले पचार दवा दिखा ले हो अच्छा घर कोठी भुवनेश्वर कैपिटल ताहले मामा अधिक क्लोज ना बाबा दी जाना उभय एटा सदाବେଳେ डिप्लोमेटिक जो आंसरटा छुआंकर थाए कहा ना यदि कहबे उल्टा असुविधा हो हाँ अच्छा सीरियल करछ हला कौन तो भाविथिलो जे नाई मु आगु को जाई अभिनय करी ना हो हो गला स्कूल कौन कर जो फैंसी आमर कंपटीशन हुए भाग नियो ओ सेठू बोधे तुम इंटरेस्ट बढ़ला किए कहला ना अभिनय कर देवदासी जाइथिली मते बसंत सर आनकी कर देले ओहो आमर देवदासी गोटे चलता हाँ 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 अच्छा बहुत बढ़िया किंतु तुम प्रथम तो केबे से जीवाई तो गोटे दरकार ना साहस केमती साहस है देवदासी जावाई से कौन कल डांस कल मते सासु सर नहीं गले ओहो शाश्वत सर हाँ तुम डांस शिखुच ताले एबे आ सिखनी ହେଇଗଲା मैं सॉरी नहीं ଆଉ ଶିଖୁନ କ'ଣ ପାଇଁ मैं आरे आसी केते बळे आ सिखिबी आम ऑडियंस कही दियो जे सी यार आसन सुटिंग को केतल शिखिबे तेणु एठू गला पर शिखिबे किंतु शिखिबे ओडिसी ना मॉडर्न शिखुतलो मु ओडिसी सिखुतली ओडिसी वेरी गुड कारण बर्तमान ओडिसी को लेकिन आम फरेन भी बहुत एस्टाब्लीश हो गला ओडिशा को बहुत चिन्हले ओडिसी माध्यम तो ओडिसी छुआ शिखुचान मुझे बहुत खुशी आउ रहा डांस आउ कौन कौन माने अच्छा गीत बोलियाटा तो निहाती भी थाए छुआंकर गीत बोल भाभी चिंती हाँ कि ना करी कारण हाँ करते मत कह ना गोटे गीत बोल बोली हाँ गोटे गीत हो जाओ गोटे गीत तुलसी लो तुलसी तो मथारे सुना कलसी लुचि लुचि धारी देइची श्री भुजरे तोली नेइची लुचि लुचि धारी देइची श्री भुजरे तोली नेइची तुलसी रसी आसी क्षेत्रवासी तो मथारे सुना कलसी तुलसी लो तुलसी तो मथारे सुना कलसी बहुत भल लगे ये आजिकल जो छुआ को आम नॉर्मली के पचारे गीत माने भाई से जो माने से जो आधुनिक गीत गुड़ाक बोलते प्राय कि फास्ट टाइम देखिले जहाँ भजन पुणे यही एज रु बहुत बढ़िया कथा आउ अभिनय तो देखिकी आप बहुत भल पाया दौरान भी कारण से जो वार्ड गुड़ाक थ्रो करवा एग्जाक्ट कौ जगार प्रॉपर पज नवा तार माने जे बुझीपारे मीनिंगटा सी प्रॉपर पज नहीं पार सेटा पूरा ये भाई मास्टर से हाँ ना हो ना नहीं माने मीनिंग बुझिकी बाकी किसी जगह गुड़ाक आमर चाउल नेउल चलो मौसी की सेटा छड़ा जाइए मौसी दर्शक कौन कह आम सीरियल को देखापी नहीं मौसी कहबी रागिगले मौसी नुह देवी टे कहीदियो कौन कहबी कौन कहे सी भी गोटे कथा जे एमती आम सीरियल को देखिकी देवी कि आप बहुत भल पाइबा दिंतु मते बहुत भल पाइबा दिंतु एन देखिकी आ तुम सांग मान कथा किसी कहलुनि सांग मैंने केते भल पाइबा दिंती ना किसी कहूना कहछंती कौन कहउछंती
ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପଚାରି ପଚାରି ସିରିଏଲ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, କେମିତି କେଉଁ ଡାଇଲଗ, ସେଠି କ'ଣ କେମିତି ହୁଏ, ମାନେ ପଚାରି 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 ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଲେଟର ଲେଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲେଟର ଲେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେଠି ଇଏ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଗଲେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ କହନ୍ତି ଏଇ ଡାଇଲଗ ନହେଲେ ଛଡ଼ା ହେବନି, ଆଉ ସବୁ ଏହା ସବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି। ଆଉ ଲେଟର ଲେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ସହିତ ବି ଅଭିନୟଟା ଚାଲିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ିଟା ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ହାର୍ଡ଼, ସେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ଏପଟୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରିବା କଥା କରିବେ, ତା ସହିତ ତୁମର ଅଲଗା କିଛି ଏମ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦିଅ। ସ୍ପେସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ସ୍ପେସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମା ବାପା ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ, ଯଦି ଉପରକୁ ପଳେଇବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି। ଆରେ ଉପରକୁ ଆରେ କ'ଣ ମାମା ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ? ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯିବା କଥା କହୁଛ ତ, ନା କେଉଁଠି ରହିବ? ହଁ ତମେ ମାନେ ଓହୋ 47 କି 50 ଆଡ଼କୁ ତମେ ଭାବି ସାରିଲଣି ଚନ୍ଦ୍ର କି ମଙ୍ଗଳରେ ଗୋଟେ ଘର କିଣି ସେଠି ଘର ଫର କରି ମାମା ବାବାଙ୍କୁ ରଖିବାର ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ତ ହେଇଯାଇଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଏବେ ଡକ୍ଟର ନହେଲେ ହେଇଯାଅ, ଡକ୍ଟର ହେଇକି ପୁରା ସେବା କରିବ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସ୍କୁଲରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି? ଗଛ ଲଗାଅ? ନାହିଁ, ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା ନିହାତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା କଥା। ଛାଡ଼, ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗଛ ଲଗାଇଛ ନା ଲଗେଇନ? ଫୁଲ ଗଛ କୁଣ୍ଡ ଛାତ ଉପରେ? ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଗଛ? ଏଇ ବର୍ଷ ପୁଣି ଗୋଟେ ବି ନୁହଁ, ଖାଲି ମା ସବୁ ମାଟି ଫାଟି କରିଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ପୋତିଲି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏବେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ତାପରେ ହେଇଯିବ, ତାମାନେ 26 ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା 2025, ଏ 25ରେ ଅନ୍ତତଃ 2ଟା ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଅ, ବେଶୀ ଲଗାଅନି। ତମକୁ ମାନେ ଛାତ ଉପରେ କୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଫୁଲ ଗଛ ହଉ ହେଲା, 2ଟା ଗଛ ଲଗେଇବ। ସେପଟେ ହଁ କର, ମାନେ ନହେଲେ ମୁଁ ପରେ କହିବି ହଁ କରିଥିଲେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। 2ଟା ଗଛ ଲଗେଇବ, ଆଉ ତୁମର 2ଟା ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିବ ସେମାନେ 2ଟା ଗଛ ଲଗେଇବେ। ଏତିକି କରିପାରିବ ଏ 2025ଟା। 26ରେ ଅଲଗା କଥା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ କଥା ଦେଲେ 2ଟା ଗଛ ଲଗେଇବେ, 2ଟି ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିବେ ସିଏ ବି 2ଟା ଗଛ ଲଗେଇବେ। ଏତିକି ହେଇପାରିବ? 2ଟା ଗଛ ଲଗେଇକି ଫଟୋ ପଠେଇବେ ଆମ ପାଖକୁ। ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ସିରିଏଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 8ଟାରେ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର। ଆମ ସିରିଏଲ ନାଁ କ'ଣ? ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ। ବାଏ।